إن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي علم القرآن وأكرمنا بالإسلام وأنعم علينا بالإيمان نستغفره ونتوب إليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب طبيبنا الراحنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد زبان كل পড়েন أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان إلا بخلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاهن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم সবাই وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد কেউ চুপ করে বসে থাকবে না اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দরবারে শুকরিয়া যে মহান মালিক আপনাকে আমাকে জুমার নামাজের সালাত আদায় করার লক্ষ্যে সবার আগেভাগে মসজিদে এসে পড়ার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য সেই মহান রব্বে করিমের শানে আমরা সকলেই দিল খুলে প্রত্যেকের অন্তর এবং অন্তরস্থল থেকে প্রত্যেকের নিংড়ানো ভালোবাসা মোহাব্বত উজাড় করে রবের শানে কালেমাত শুকর আদায় পড়ে নিচ্ছি, সকলেই পড়ে নিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে দুরুদ ও সালামে বিশ্বসভার সভাপতি, মানবতার মুক্তির দূত, মানবতার মুক্তির অগ্রদূত, আফতাবে নবুয়া, শাহিনশাহ রিসালাত, নূরে মুজাসসিন হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। পড়েন সবাই সাল্লাল্লাহু আলাইহি।